Nos atiende Aseel Baidoun. Ella es la directora de las campañas de ayuda médica para Palestina. Esta es una ONG que se llama MAP, Medical Aid for Palestinians, una de las primeras organizaciones que llegó en la tragedia de Gaza. Y creo que es de las bueno, no sé si todavía están allá. Esa es la primera pregunta, Ana. La Medical Aid for Palestinians sigue en Gaza, y salude a doña Aseel Baidoun y deséele feliz Día de la Mujer. Good morning, Ms. Baidoun. Thank you very much for your time today at W Radio. Let us begin by saying congratulations on this International Women's Day. And as we want to speak about your organization, we wonder, is the medical aid for Palestinians still inside Gaza? Are they still being able to help in Gaza? Yes. Hello. We have a team in northern Gaza and we have a team in southern Gaza, also in the middle. And our teams in the north are the only team as part of the international organization actually trying to help people in Gaza. Sí, señor. Ellos siguen en Gaza, en el norte, en el sur, en el centro y en el norte es la única organización internacional tratando de ayudar a las personas que se encuentran allí. Bueno, ¿qué tan real cree ella que es posible el anuncio que hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la construcción de un puerto para canalizar la ayuda humanitaria? ¿Qué tan factible es esa idea? President Biden mentioned the installation of a port to be able to, filter the aid that is arriving in the region. How viable, how possible do you think that this is, building this port? Okay, regarding the port. So let me start by saying there is a plausible risk of genocide against Palestinians in Gaza. And Biden and his administration, in addition to the international community, fails to bring the violence to an end, and they just failed to pressure Israel to allow adequate humanitarian aid to alleviate the starvation of 2.3 million people in Gaza. Do you want me to stop and you translate and then I continue, or shall I say everything? Yes, let me translate this part and you will continue. Grace, ¿qué dijo? Nos pide que vayamos por partes. Diría que hay un riesgo de genocidio de los palestinos en la Franja de Gaza, que el presidente Joe Biden tiene miedo de presionar a Israel para parar la hambruna de 2.3 millones de personas que se encuentran en la Franja de Gaza. Please continue. Yes. So airdrops or seaports are problematic in the Gaza context. Starvation is man-made and deliberate, and the effect of John Biden, whether intentional or not, is to relieve Israel and its supporters of pressure to lift a total siege with the clear intent of causing maximum suffering and death to many people as possible. They're just failing to hold Israel accountable, and the port is not an answer unless all the borders are actually opened. Nos dice que el puerto no es la respuesta, que las ayudas que llegan del aire y pues el puerto es problemático porque esta hambruna se está creando de manera deliberada en la Franja de Gaza. Nos dice que la intención que tiene Joe Biden con esto es más bien liberar esa presión que hay sobre Israel, y lo que están haciendo es dándole el máximo sufrimiento a las personas, o a la mayor cantidad de personas posibles en la Franja de Gaza. 500,000. Yes. Yeah. We have 500,000 Palestinians in Gaza are on the brink of a famine, the most severe phase of acute food insecurity. We have already more than 20 Palestinians dying from starvation. So what is Joe Biden waiting for? Why can't he use his diplomatic leverage on his Israeli friends to open the border and end the systematic campaign of using starvation as a weapon of war? Pues cree que Joe Biden está usando el hambre como un arma de guerra. Nos dice que 500,000 de palestinos en Gaza están sufriendo por esta campaña que están adelantando allí. Nos dice que ya 20 palestinos han muerto de hambre. Nos dice que Joe Biden, ¿por qué no usa más bien ese poder diplomático para decirle a sus amigos que abran la frontera y acabar con esta campaña que está acabando con su pueblo? Mrs. Baidoun, in medical aid for Palestinians, which numbers do you have? I'm talking about water
about bathrooms, about food, about medical attention. Which numbers do you have of what's going on today in Gaza? Mm-hmm. So we have more than 32,000 Palestinians killed. 9,000 of them are women, and 12,000 of them are children. Quarter of these people are at risk of imminent famine, and 1 in 6 children in the north are acutely malnourished. So we have a decline of population's nutritional status is unprecedented. Children in Gaza are being starved at the fastest rate the world has ever seen. Nos dice que las cifras que maneja son 32,000 personas muertas, 9,000 de ellas mujeres, 12,000 de ellos niños, 1 de cada 6 niños malnutridos en el norte. Es una situación sin precedentes. Nos dice que la tasa de hambruna en Gaza no se había visto antes. Se hablan de reportes que las mujeres embarazadas están teniendo abortos prematuros por el shock y el estrés. ¿Cómo hacen las mujeres y las niñas para sobrevivir en medio de la guerra? There's been reports that pregnant women have had, early abortions or miscarriages because of the stress of the situation they are living. How are women and small girls dealing with all of this at this point? So just to let you know, we have 60,000 pregnant women in the Gaza. They suffer from malnutrition, dehydration, and lack of appropriate health care, with 300% increase of miscarriages. We have 5,000 pregnant women that gives birth every month in Gaza, and now they are doing cesarean without anesthesia. They're having babies dying from malnutrition. We have women severely dehydrated and malnourished. Pues nos dice que 60,000 mujeres están embarazadas en la Franja de Gaza. Sí. Muchas de ellas sufren de desnutrición, sufren de deshidratación. Nos dice que la tasa de los abortos ha aumentado en un 300%. Nos dice que en la Franja de Gaza 5,000 mujeres embarazadas dan a luz al mes. Nos dice que ahora lo hacen, por ejemplo, las que requieren cesárea sin anestesia. Los bebés mueren de desnutrición y las mujeres también sufren por esto mismo, desnutrición y deshidratación. Entendiendo que ella dice que el tema del puerto provisional que propuso el presidente Biden no es la solución y que es una excusa, si nos vamos a la logística, ¿ella ve posible que haya alguna manera de instalar un puerto provisional para entregar, y ella que ha manejado la logística real al interior de Gaza, cree que hay alguna posibilidad de que eso funcione? Understanding what you said, that you believe that the port promoted by President Biden, it's an excuse. Do you see the possibility of installing any type of port to help with the situation viable? So any solution like an emergency port should be only complementary to the to addressing the core route, which is opening the borders. So the port by itself, we call it just a PR campaign. So it's just trying to make America, the U.S., looking good, even though they were supporting Israel in the plausible risk of genocide by killing the Palestinians. And now they are offering a port. They should be offering a ceasefire first. Second, they should be holding Israel accountable for all the war atrocities they have committed. Third, opening the crossings. And then they can offer complementary measures, what we call in humanitarian aid, like airdrops or the port. Port is not a solution. Ella insiste en que el puerto no es la solución. Nos dice que el puerto debe ser algo complementario, porque nos dice que lo primero es abrir los corredores, es decir, que se abran las fronteras. También nos dice que más bien este puerto es una campaña de publicidad para los Estados Unidos, para que se vean bien, porque lo que están haciendo es apoyando ese riesgo de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, y ahora lo que quieren poner es un puerto. Ella dice que ese no es el orden de las cosas. Primero es un cese al fuego. Luego es que Israel se haga responsable por los crímenes de guerra que ha cometido en la Franja de Gaza. Tercero, abrir los corredores o las fronteras, y ahí se puede hablar de ayudas complementarias como el puerto.
Dentro de unas horas se llega al Ramadán. En su opinión, ¿puede incidir de alguna manera en la crisis humanitaria que se vive en Gaza? In a few hours, we're going to reach Ramadan. Do you think that this could perhaps intensify or, to an extent, influence the humanitarian crisis currently in Gaza? The humanitarian crisis is the worst that we have witnessed in recent history. Ramadan will only make things even worse because people are starving, and now, according to their religion, they have to be fasting, and they have no food to break their fast on. So we're talking about people fasting, but they have no water. When they break the fast, they have no food. We're talking about Israel's really increasing the measures of entering aid trucks. We were looking for a ceasefire, but overnight we have heard that the ceasefire agreements have stopped. They did not reach an agreement now. We're also looking for a new situation in Jerusalem. If there is no ceasefire and people are still killed in Gaza, people in the West Bank and East Jerusalem will not be happy. So we're talking about a deteriorating humanitarian crisis in the West Bank and in Gaza. Ella cree que la crisis humanitaria que están presenciando es la peor de la historia moderna. Nos dice que el Ramadán va a ser mucho peor la hambruna porque, según su religión, ahora tienen que practicar el ayuno, y nos dice que no hay comida y no hay agua. Entonces, cuando rompan el ayuno no van a tener comida, no van a tener agua. Israel pues está aumentando esas medidas para impedir la entrada de la ayuda humanitaria de los camiones. Nos dice que pues el cese al fuego que se esperaba que llegaran en acuerdos no fue posible, ya esas conversaciones pararon. Entonces sí cree que va a incidir y a influir en que sea mucho peor la situación en Cisjordania y en la Franja de Gaza, porque obviamente mirando que estas discusiones o diálogos acabaron, pues no van a estar muy felices. Israel ha atacado ambulancias, convoys de ayuda humanitaria. ¿Qué le dicen sus colegas en terreno? ¿Cuáles son sus prioridades para sobrevivir cada día en la franja? Israel has attacked emergency vehicles that have aid inside them. And we wonder, what are you being told by people that are there, that are in the floor in Gaza, about their priorities to trying to survive at this point? So just to let you know that Israel has been systematically dismantling Gaza's healthcare system, and the humanitarian system is barely functioning. We're talking about more than 370 attacks on healthcare, and only 11 out of 36 hospitals are minimally functioning. Pues nos dice que Israel ha venido desmantelando el sistema de salud en la Franja de Gaza. Apenas funcionan algunos, ha adelantado 370 ataques en estos centros de salud. 11 de 36 están funcionando a medias. Well, Aseel, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you.